Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumus tsulatsa 26 min syahri November 2024 mazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah fi syarah min matni al-ajrumiyah. Faqala al-muallif rahimahullah ba'da man tahayna min alamatir rafa' wa huwa fil asl ad-dhammah summa intahayna min alamatil far'iyah wa hiya al-waw wa kadhalika al-alifu fal fil akhir wa ammal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'il khassah wa kadhalika an-nun fatakunu fi al-af'al al-khamsah wa la nadkhul alamatu an-nasb intahayna min alamatir rafa' walinasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfin nun fa amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa fi jam'i taksiri wa fil fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa ba'da man tahayna min alamati rafa' alamah al-asliyah wa hiya dhammah wal alamah al-far'iyah kama dzakarna wa nadkhul al-an alamatun nasb falinasbi khamsu alamatin tab'an alamah al-asliyah awalan wa hiya al-fathah summa ba'da dhalik al-alamah al-far'iyah wa hiya al-alif wal kasrah wal ya wa hadfin nun. Fanabda awalan bimada bi alamati al-fathah ay bil usul. Fa amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a. Idan min usul alamat an-nasb ay al-fathah fi thalathati mawadi'a. Fi thalathati amakin. Awalan fil ismil mufrad. Fa hadal an al-wad'ul awwal fi mas'alati an-nasb alamatu nasbihi bil fathah wa hiya al-usul. Fa ismul mufrad qad taqaddama ma'ana fi ta'rifihi wal ismul mufrad huna ay ma yadullu ala wahid ghairu musanna walal majmu' walaysa kadhalik min asma'il khamsah lianna asma'il khamsah labudda mufrad abuka akhuka hamuka fuka wa dhumalin walau kana sawa mufrad walakin i'rabuhu yakhtalif idan walaysa bi asma'il khamsah fa ba'da man tahayna min ismil mufrad fa hukmu ismul mufrad fi i'rabihi idan marfu bi dhammah wa mansub bil fathah. Fa'al-an mabhathuna mansub bil fathah. Fa waqa'a fi ismil mufrad. Maka i'rab ismul mufrad di sini terbagi menjadi dua. Al-fathah adh-dhahirah
Wa kadzalika al-fathah al-muqaddarah. Amal fathah adh-dhahirah kama qala ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Baqarah 140. Inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata. Fal'an kullu haula al-asami inna Ibrahima. Fa Ibrahima huna mada i'rabuhu ismun inna mansub. Mulai dari sekarang i'rab kita rubah. Yang tadinya rafa. Nahnu nabhath fi mas'alati rafa, marfu. Sawa'un kana al-asli marfu bi dhammah jaa Muhammadun au marfu bi naib anir rafa kama al-wawu wal alifu alladhi marra ma'ana wa thubutun nun wa kadzalika mabhatsuna fi nasb idan mada aglab al-i'rabat sayakunu maf'ulun bih mansub au kama al-an ismun inna mansub. Fa idan mabhatsuna al-an fi nasb laisa fi rafa. Fa fi hadhihi al-ayah fi hadzal mithal inna Ibrahima. Fa Ibrahima al-an ismun inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah Ibrahima. Wa huna al-fathah adh-dhahirah. Inna Ibrahima wa Ismaila. Idan Ismaila mansub kadalik lianna huwa ma'tuf biwawi ataf ila Ibrahim. Inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Kadalik Ishaqa mansub ma'tuf ila Ismail. Wa Yaquba mansub ma'tuf ila Ishaq. Wal asbata mansub kadalik ma'tuf ila Yaqub. Idan fi qawlihi inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata fa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub al asbat kulluhum mansub wa alamatu nasbihi al fathah adh-dhahirah fi akhirih wa syahiduna mansub limada li'annahum ismul mufrad. Semuanya ismul mufrad. Amal mithal al-muqaddarah faqama fi qoulihi ta'ala fi suratil Baqarah kadalik mi'atan ba'da 53 wa atayna Isa ibn Maryama al-bayyinati. Fahuna syahiduna wa atayna fi'il wa fa'il. Isa maf'ulun bih. Wa syahiduna Isa ismul mufrad. Walakin alamatu nasbihi huna bil fathah al-muqaddarah. Li'anna Isa fi alif layyinah. Hakada ya Usama. Nah, maula ungdurul ayah ba'da dalik. Al-Baqarah mi'atan ba'da 53. Wa kadzalika mithalun akhar wa'adna Musa 40 lailah. Kadzalika fil Baqarah wahid ba'da 50. Wa'adna Musa 40 lailatan. Idan wa'adna fi'il madhi ma'a fa'ilihi taqdiruhu nahnu. Idan fi'il wa fa'il yahtaj ila maf'ulun bih. Musa maf'ulun bih. Walakin Musa maf'ulun bih alamatu nasbihi bil fathah
al-muqaddarah. Fa idan misal fi qawlihi wa ataina Isa ibn Maryam Isa wa adana Musa arba'ina lailah Musa. Fahuna Isa wa Musa mansuban wa alamati nasbihima al-fathah al-muqaddarah mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur wa huma au kilahuma al-ismul mufrad Musa wa Isa. Idan hada huwa al-ismul mufrad fa alamatu nasbihima bil fathah sawa'un kana dhahirah aw sawa'un kana al-muqaddarah. Fantahina min ismil mufrad. Idan mata yakunu i'rab al-fathah al-asl awalan fil ismil mufrad sawa'un kana dhahiran am muqaddarah. Wal an nantaqil ila al-mas'alah ats-tsaniyah ba'da ismil mufrad ay jam'ut taksir wa fi jam'it taksir faqad madha ma'ana fi ta'rifi jam'it taksir wa fi hukmihi. Ta'rifu jam'it taksir kama madha ma'ana barakallahu fikum kullu jam'in mukassarun min mufradihi laysat indaha qawaid laisat kama jam'i mudzakkar as-salim bi ziyadati waw wan nun muslimun aw ya wan nun muslimin mu'minin mu'minun aw jam'i muannats as-salim muslimatun bi ziyadah alif ta mu'minatun. Wa amma jam'u at-taksir lam yujad al-qaidah al-muhim mukassar min mufradihi ay taghayyar min mufradihi ilal jama' bi ziyadah wa bin naqs au ziyadah wa naqs au bi taghyir al harakat faqat kama asad usud jam'uhu usud kullu huruf sawa asad fasara usud bil harakat faqat yahtalif minal fathah asad ila usud wa hunaka bi ziyadah au bin naqs ka kitab sara kutub wa rajul sara rijal bi ziyadah wa kadalika bin naqs kama bid'ah mufrad al jama' mada bid'ah tariqah satu jalan al-jama' turuq tidak ada ta al-marbutah fakama hadha naqs au naqs wa ziyadah wa taghyir harakat faqir fuqara ghani agniya alim ulama maka ditambah dikurangi dirubah harakatnya Muhammad ijlis sawa anta dars au ma'af syughul uktub sa'as'aluka idza ma ta'rif adribuk ba'da dalik. Summa jam'u taksir antal an ma tas'ur ada yusma ilal alam yani Muhammad ijlis Muhammad naum Muhammad khalas hada Muhammad ma yajtahid fi dars ma ahad yurid yuzawijak sah hada Muhammad kaslan naum wal an yal'ab fi dars enggak ada perempuan nanti mau nikah dengan kau tidak mujtahid mau jadi jomblo forever Allahul musta'an istahi ya Muhammad ijlis adab maka begitupun di dalam i'rab dari jam'u taksir pun bil fathah adh-dhahirah wa kadalika al muqaddarah wa nadrib al fathah adh-dhahirah fi mikrofon mana yallah jarib ya
Qais. Fi qoulihi ta'ala bayyin lana aina syahid wa i'rabuhu. Qala ta'ala fi suratin nisa uktubu sab'a wa ba'da arba'un. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim kama la'ana ashabas sabt. Ashaba. Taib, ashaba a'rib Wa maf'ul bih mansub wa nasbihi al-fathah ad-dhahirah fi akhir. aina fi'il wa fa'il? La'ana. Taib. Idan huwa madha? Al-fathah al-dhahirah. Indak ya Hudzaifah. Kama dzakarna al-i'rab bil fathah al-dhahirah au al-muqaddarah. Fa fi suratil hajj itsnan ba'da isrun. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa taran nasa sukara. Aina syahid? An-nas. Kif an-nas? Sukara. An-nas mufrad wa anta turid al-an jam'u mudzakkar jam'u taksir. Sukara. Taib, sukara. Sukara huna maksud wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu min jam'i at-taksir. Fathah madha? Fathah al-dhahirah. Dhahirah. Sukara. Allah musta'an. Undur al-ayah fil hajj 22. Sukara bi alif layyinah. Fa'ala hada iftah al-Qur'an ba'da ma qultu lak al-hajj 22. Unduru. Wa taran nasa sukara. Faidan sukara huna mada? Mansub. Wa huwa sifah. Sifah linnas. Wa nas huwal jama'. Faidan wa taron nasa an-nas maf'ulun bih mansub bil fathah wa laysa syahiduna. Syahid sukara sifah bahwa kamu akan melihat kelak di hari kiamat manusia itu sifatnya sukara, bagaikan orang yang mabuk melihat kejadian alam di depan mereka yang sangat menakutkan. Maka di sini fathah al-muqaddarah sukara, ba'da ra ada alif layyinah. Famana amin duhuriha at-ta'adzur. Al-fathah al-muqaddarah mana amin duhuriha at-ta'adzur. Wasalis wa fil fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi an-nasib au nasibun. Faqad madha ma'ana fi'lun mudhari' mata yakunu fi i'rabihi marfu idza tajarrud. Makna tajarrud adalah kosong dari penasab dan penjazim. Seperti yusafiru Muhammadun. Yusafiru i'rabuhu marfu li'anna lam atau litajarudihi anin nasib wal jazim. Karena kosongnya dari penasab dan penjazim. Namun jika dia masuk kepadanya penasab seperti an, lan, idan, kei dan akan datang di pelajaran yang baru penasab, maka dia fi'lun mudhari' menjadi mansub. Jadi tidak yusafiru, tidak yajlisu, tidak yadrusu, tidak yuqatilu, tetapi akan menjadi fathah yadrusa, yajlisa, yad'uwa dan seterusnya. Maka ini permasalahan an-nasb pada fi'lun mudhari' yang ketiga.
Maka bagaimana syaratnya? Wa fil fi'lil mudhari' syaratnya idza dakhala alaihi nasibun. Jika masuk penasab. Dan penasab mudhari' akan datang nanti di pelajarannya ada 10. Seperti berkata Ibnu Al-Ajrum nanti, fannasibu asratun. Wahia an, lan, idan, kay, dan seterusnya. Walam kay, walam al-juhud, wa hatta, wa jawabil, wal jawabil fa, wal waw, wa aw. Maka ini syarat yang harus dipenuhi yang pertama. Di depannya masuk an atau keluarganya. Lan, idan, kay, dan seterusnya. Ini syarat fi'lun mudhari' di i'rab mansub. Namun harus ada 2 syarat. Syarat di awal, yaitu di awal fi'lun mudhari'. Seperti an tusafiro. Lan tusafiro. Lan tajlisa. Idan tanjaha. Maka tanjaha, tajlisa, tusafiro, semuanya mansub. Ini terpenuhi syarat. Yang pertama di depan harus masuk dari an dan saudara-saudaranya. Dan di sana belum lengkap. Fi'lun mudhari' masih harus mempunyai syarat yang lain di saat di i'rab mansub selain tadi. Di awalnya harus dimasuki an, lan, idan, kay, dan saudara-saudaranya. Dan di akhir fi'lun mudhari' ini syarat yang kedua. Agar lam yattasil bi akhirihi syai'. Tidak bersambung di ujungnya dengan sesuatu pun. Maka apa yang diinginkan tidak bersambung dengan sesuatu pun? Banyak. Pertama, tidak bersambung dengan nun taukid. Baik nun taukid al-khafifah atau nun taukid as-sakilah. Maka jika bersambung dengan nun taukid, maka dia hukumnya akan menjadi mabni. Akan menjadi mabni alal fathi. Maka ini syarat yang di belakang harus terhindar dari nun taukid as-sakilah dan al-khafifah. La yakunanna. Maka jika masuk kepadanya nun taukid as-sakilah, la yakunanna minal khasirin, maka yakunanna di sini i'rabnya bukan lagi mansub. Setiap fi'lun mudhari masuk kepadanya nun taukid sakilah atau khafifah, bedanya sakilah dengan tasdid, khafifah tanpa tasdid nunnya, maka dalam keadaan dia mabni ala al-fath. La yakunanna minas sagirin, la yakunanna minal khasirin. Syahidnya la yakunanna mabni alal fath. Karena di akhirnya bersambung. Berarti kapan fi'lun mudhari di i'rab mansub? Pertama, di awalnya masuk nawasib dan di akhirnya suci dari nun taukid as-sakilah wal khafifah. Maka kita berikan contoh yang sukses, yang terpenuhi dari syarat-syaratnya. Kama qala ta'ala uktub fil Baqarah sabi' ba'da isrun. Al-Baqarah sabi' ba'da isrun. Allah berfirman ayyusala wa yufsiduna fil ard. An yusala wa yufsiduna fil ard. Dan juga qala ta'ala di surat Al-Baqarah ayat setelahnya 61. Lan
nasbiro ala ta'amin wahidin. Lan nasbiro. Faidan fi hataini al-ayatain an yusala lan nasbiro kilahuma fi'lun mudhari' mansub. Yusala wa nasbiro mansuban bil fath. Mansuban bil fath. Yusala nasbiro lidukhul an-nasb. Wa huwa an walan. Fi awalihi. Masuknya an yusala. Dan yang kedua lan nasbiro. Maka masuk an dan lan fi awal fi'lun mudhari'. Dan terpenuhi syarat yang kedua, walam yattasil fi akhir al mudhari' binun niswah au nun taukid al khafifah au as-sakilah. Maka tidak bertemu nun taukid baik al khafifah au sakilah dan juga nun niswah. Ini syarat yang kedua. Tidak bertemu nun niswah. Makna nun niswah ay nun alladzi dakhala fi fi'lin mudhari' yang menunjukkan fa'ilnya jamak untuk perempuan takdiruhu hunna. Seperti Allah berfirman yurdi'na. Maka kalau masuk nun niswah, apa jabatan fi'lun mudhari' di sini? Mabni ala sukun, yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na. Maka yurdi'na di sini i'rabnya fi'lun mudhari' mabni ala sukun. Maka tidak boleh di akhirnya bertemu nun niswah karena akan mabni ala sukun atau nun taukid akan mabni ala al-fathah. Maka ini syarat dari fi'lun mudhari' di akhirnya. Tidak boleh bertemu dengan nun niswah dan nun taukid. Apakah selesai dengan itu? Tidak. Itu baru dua syarat. Syarat yang ketiga, suci dan bersih dari domair yang kita singkat di pelajaran yang lalu dengan apa? Al-amsilatul khamsah. Maka fi'lun mudhari' ini terjauh dari domir itsnan yaf'alani taf'alani. Au domir waw jamaah yaf'aluna taf'aluna. Au taf'alina. Maka maknanya harus di ujungnya bersih dari domair. Maknanya fi'il mudhari' ini bukan amsilatul khamsah. Jika dia amsilatul khamsah, maka masuk kepadanya nawasib akan hadfin nun. Jika dia amsilatul khamsah, akan menjadi hadfin nun. Maka di sini kami akan memberikan contoh yang detail. Pertama, contoh fi'lun mudhari' yang sukses dengan syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Didahului dengan an, lan, dan seterusnya. Namun tidak sukses di syarat yang terakhir atau kedua karena bersambung di akhirnya dengan baik nun niswah ataupun amsilatul khamsah ataupun nun taukid. Maka kita beri contoh sekarang fi qaulihi ta'ala yang tidak sukses di surat Al-Baqarah ayat 108. Antas alu rasulakum. Antas alu rasulakum. Maka antas alu. An masuk kepada fi'lun mudhari' tas'alu, maka di sini terpenuhi syarat yang pertama, masuk an sebagai penasab. Namun dilihat tas'alu, ternyata tas'alu berasal dari fi'lun mudhari' yang min amsilatil khamsah, asalnya tas'aluna. Maka masuk kepadanya an, asalnya tas'aluna. Nah, di sini tidak terpenuhi syarat yang kedua, dia bersambung dengan domir.
bukan fi'lun mudhari' yang suci dari dhamir. Maka di sini termasuk amsilatul khamsah. Lalu bagaimana i'rabnya kalau begitu? Telah masuk nasibun an. Jawabnya, okelah, masuk an, dia menasobkan thayyib. Namun pembahasan kita menasobkan dengan fathah. Maka di sini masuk tas'aluna sehingga menasobkan di sini karena masuk kepada fi'lun mudhari' yang amsilatul khamsah, ujungnya ada waw nun tas'aluna, maka kita katakan mansub tetap karena masuknya an, namun alamatu nasbihi bukan dengan fathah. Pembahasan kita dengan fathah atau tidak? Wa amal fathatu fatakunu alamatan dinasbi fil fi'lil mudhari'. Pembahasan kita fi'lun mudhari' mansub dengan fathah. Di sini tidak mansub dengan fathah. Kenapa? Karena di ujungnya kamu tidak memeriksa dengan baik. Masuk di ujungnya fi'lun mudhari' yang masuk dhamir waw dan nun, tas'aluna. Maka di contoh ayat ini antas'alu, an penasab dari fi'lun mudhari', harfun nasab, dan tas'alu di i'rab fi'lun mudhari' mansub bi an. Sama, mansubnya dengan an. Namun alamatun nasbihi bihadfin nun. Bukan bil fathah. Karena tidak terpenuhi syarat. Begitupun contoh yang kedua di Ali Imran 176. Allah berfirman, lan yadurrullaha syai'an. Lan yadurru allaha syai'an. La yadurrullaha syai'a. Maka lan penasab. Menasabkan fi'lun mudhari'. Oke, tamam. Kerja di sini, berfungsi dia, benar syaratnya. Namun di saat dilihat di akhirnya yadurru, nah di sini tidak terpenuhi karena yadurru dari fi'lun mudhari' yang amsilatul khamsah, asalnya yadurruna. Seperti tadi tas'aluna, maka di sini yadurruna. Maka di sini mansub bi hadfin nun. Maka dua contoh ini tas'alu dan yaduru mansuban bidukhul an walan, walakin alamati nasbihima bihadfin nun li'annahuma min amsilatil khamsah laisa min ismil au min fi'lin mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Wa mithal hunaka akhar, na'tilakum misal lam yatawaffar bi syartil awal walakin yatawaffar bi syarti tsani, intabih. Kita memberikan contoh detail. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah, apa tadi? Terpenuhi syarat yang kedua dan tidak terpenuhi syarat yang pertama. Contohnya indah kayasa lam tungdirhum di Al-Baqarah ayat ke-6. Lam tungdirhum. Bagaimana di sini? Yusa tidak bisa menjawab. Maka tungdir di sini dalam keadaan majzum dengan lam. Maka di awalnya dia tidak terpenuhi syarat, tidak masuk penasab an, lan, i, dan kei. Tetapi dia masuk kepadanya jawazim lam. Dan tungzirhum di sini dalam keadaan majzum karena masuk kepadanya lam. Dan di sini tungzir terpenuhi syarat tidak bersambung dengan domair. Namun tetap tidak bisa di-i'rab dengan mansub karena yang masuk di awalnya bukan lan, an, lan, i, dan kei dari penasab tetapi penjazm. Maka tungdir fi'lun mudhari' i'rabnya adalah lam yattasil bi akhirihi syai', tamam. Namun dia bukan mansub tetapi majzum dikarenakan masuknya lam. Wa alamatu jazmihi bis sukun.
Dan begitupun dari fi'lun mudhari' akan terbagi menjadi dua, al-fathah adh-dhahirah dan juga al-fathah al-muqaddarah. Seperti pelajaran yang lalu. Maka untuk contoh al-fathah al-muqaddarah fi qoulihi ta'ala lan tarani, dan juga fi qoulihi ta'ala wallahu ahaqqu an takhsyahu. Fa fil awal lan tarani fi suratil A'raf ayat 143, dan yang kedua wallahu ahaqqu an takhsyahu di surat Al-Ahzab ayat ke-37. Maka ucapan Allah lan tarani, lan harfin nasb, dan juga wallahu ahaqqu an takhsyahu. An takhsyahu, takhsya fi'lun mudhari' mansub dengan an. Maka kilahuma benar dari segi persyaratan. Lan tarani dan lan takhsyahu, maka mansuban bilan wa an, wa alamatu nasbihima al-fathah al-muqaddarah mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Maka untuk contoh yang sukses kita berikan dari ucapan manusia, dan kita jadikan PR bagi kalian untuk mencari fi'lun mudhari' dan yang lainnya selain dari contoh yang kami berikan. Maka misalnya an aulan tusafira Muhammadun, maka Muhammad itu tidak jadi safar. Maka tusafira di sini fi'lun mudhari' terpenuhi syarat dua. Pertama dimasuki lan tusafira Muhammadun. Dan yang kedua tusafira fi'lun mudhari' lam yatasil bi akhirih syai'. Maka terpenuhi dari syarat. Maka berapa dari contoh di Al-Quran yang terpenuhi syarat-syarat seperti ini? Maka tulis PR, wajibul manzili. Udkur amsilah fil fi'lil mudhari' mansub bil fathah adh-dhahirah. Sahal. Fi'lun mudhari' mansub bil fathah adh-dhahirah yang terpenuhi syaratnya, yakni dakhala'an walan wa ila akhir, walakin lam yatasil bi akhirih syai'. Udkur lana minal Qur'an wahidah hatta. Wa mithalun akhar udkur lana minal Qur'an ghairal ladzi dzakarna fi jam'i taksir mansub. Wa kadzalika fil fatah fil ismil mufrad. Idan kullu wahid ya'ti bi salasa amsilah walaysa bisawa. Tidak boleh sama dengan yang lain, tidak boleh mengambil dari yang lain banyak. Kami menginginkan dari Al-Quran atau Sunnah. Paham? Cari di Al-Quran. Setiap orang membaca Al-Quran. Nah ini fi'lun mudhari' mansub bi an. Dan ini ismun mufrad mansub bil fathah, jam'u taksir mansub bil fathah, wa fi'lun mudhari' alladzi dakhilu alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirih syai' mansub bil fathah. Bisa. Thayyib, bukrah semuanya mendatangkan PR-nya dari misal. Maka kita cukupkan kajian kita, wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.